सांग माने मो पु पाठ पढ़ुची ट्यूशन दीदी टैक्स देछंदी ऑलरेडी दईरा कंप्लीट कर देलानी ए पाख भी ए लिखि देछि जहाँ जहाँ भी देछंदी से देखि देखा लिखुची तो देखंतु मो पु केमती पाठ पढ़ुची तो ये एपट भी कंप्लीट कर देछि वर्तमान एपट कंप्लीट से करिवो तो देखंतु केमती से लिखुची लेख बाबा 6 लेख एमते 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 6 एडी ऊपर केमती 6 एटा एमती लागिवो ना एटा एमती लागी होला आ गोटे तळु लेख 6 एडी 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 6 एटा रख एडी एटा गारो हां गारो पकाबो एडी 6 लेख एडी एडी 6 एमती एमती जेमती लिखिला ए पड एमती ऊपर को हां 7 एमती सीधा गारो दियो इन सीधा गारो ए 7 इन सीधा गारो एडी एडी लेख एपड को एपट एपाखु हाँ मझिरे एमती गारो कौन हैला 7 एडी आ गोटे 7 लेख एमती आ गोटे लेख 7 एपट को एमती बुलाओ एडी गारो दियो तो देखंतु पुओ तो लिखुची पुओ ऑलरेडी कंप्लीट कर देउ तापर आपण मानु देखौची पुओ केमती लिखिची देखो सांग माने पुओ तो लिखुची तापर एडी लेख को लेख सुन दियो इन साइड रे गारो दीटा दियो ए साइड रे एपट एपट साइड हबो सेइडा हबो एमि सुन दीटा देकी एमिदी गारो देकी एमिदी बुला जाए बुला एमिदी ऊपर को बुला एमिदी ऊपर को एठु एठु नेकी एठु एठु नेकी एमिदी ऊपर बुला क हां ख एमिदी सुन दियो एठु ऊपर को आनो खालो ये करी हाँ ख ग लेख इन सुन दियो एटा सुनटा एमती भलरे लेखंदी ना इन सुन भलरे लेखंदी ख दियो ग लेख हाँ सुन देगी बुलेबो बुला गार दियो एमिति र हे गला बाबा एमिति हैला गरे एमिति करा जाए घ तापर लेख एमिति सुंदे ना ना सुन हो घ बा एमिति घ दीदी केमिति लिखछंदी घ एडी एमिति घ लेख माने पुओ तो ऑलरेडी पाठ सब माने लिखि देला वर्तमान ताको पचारिबा पाठ पचारिबा तो चलंतु ताको पाठ पचारा से केमिति कहूची गाना गाना हां पुओ तुम गाना पठर पुंजी जिला नयकोडो पोस्ट ऑफिस भल रे बलदिया नुआ गाँ ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत बगुआ हाँ ब्लॉक थाना फेतगड़ हेड माने आई माने नोज माने माउथ माने टीथ माने टंग माने ईयर माने चेस्ट माने नेक माने फुट माने हाँ हेटा पचारि फुट माने लेग माने हेटा कौन लेग माने लेग माने लेग माने लेग माने कौन हेटा एने कौन कहलो गोड़ आर माने आर माने आर माने बाहु बाहु हेयर माने चुट्टी आउ आम जातीय पशु जातीय पक्षी जातीय फल जातीय पिता हाँ महात्मा कौन महात्मा गांधी जातीय संगीत जन आ जातीय पताका पताका कौन तिरंगा तिरंगा
ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କୋଉଠି ଅଛି? ପୁରୀରେ ପୁରୀରେ କୋଉ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା କୋଉ ପାଣି ଲୁଣିଆ? ସମଲପନିଆ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାଷା? ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାଷା ହଁ? ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାଷା? ବଡ଼ ବାଟରେ? ହିନ୍ଦୀ ମାତୃଭାଷା? ଥୋଇଦଉନୁ ହଁ ମୁଁ ବାଡ଼ି ଥୋଇଦେବି। ମାତୃଭାଷା? ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାଷା ହଁ? ଓଡ଼ିଆ ହାଇକୋର୍ଟ କୋଉଠି ଅଛି? ହାଇକୋର୍ଟ କଟକରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ? ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭାରତର ରାଜଧାନୀ? କ'ଣ? ନୂଆ ଗାନ୍ଧୀ ନୂଆ ନୂଆ ମାଡ଼ଲ ହେଲା ଝିଅ। ହଁ କ'ଣ? ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ନୂଆଗଡ଼ାରୁ ବ୍ୟାଗ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଗ ତମେ ବହି ଦେଖିଦେବ। ଆଉ ସପ୍ତାହ କେତେ ବାର? 7 ବାର ବର୍ଷ କେତୋଟି ଋତୁ? ହଁ 6ଟି ଋତୁ। ବର୍ଷ କେତେ ମାସ? କେତେ? 12 ମାସ ବର୍ଷ କେତେ ଦିନ? ହଁ 350। ଗୋଟେ ଦିନ କେତେ ଘଣ୍ଟା? ମିନିଟ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ? ହଁ 60 ସେକେଣ୍ଡ। ବର୍ଷକ ଯୋଉ 12 ମାସ ନା କ'ଣ କ'ଣ? ମାଇଁ ବାଡ଼େଇବିନି କୁହ। ହଁ ମୁଁ ରଖିଦେଲି। ମେ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର। ତାପରେ ଶୁଣ, ତମ ବାବାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ବାବାଙ୍କ ନାଁ ହଁ ବାବାଙ୍କ ବାବା ନାଁ କ'ଣ? ପିଣ୍ଟୁ ମହାନ୍ତି। ଆଉ ତମ ମାମାଙ୍କ ନାଁ? ମାମାଙ୍କ ନାଁ ସୁଲାନୀ କ'ଣ? ସୁଲାନୀ ମହାନ୍ତି। ଆଉ ତମ ଜେଜେ ବାପାଙ୍କ ନାଁ? ଜେଜେ ବାବାଙ୍କ ନାଁ ହଁ ଜେଜେ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? କାର୍ତ୍ତିକ ମହାନ୍ତି। ଆଉ ତମ ମାଙ୍କ ନାଁ? ମାଙ୍କ ନାଁ ହଁ ନିରୁ କ'ଣ? ନିରୁ ମହାନ୍ତି। ତମ ନାଁ କ'ଣ? ହଁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ତମକୁ ସବୁ ପାଠ ତାହେଲେ ଆସିଲାଣି? ଆଉ ତମ ଦିଦି କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ପଚାରିବା ଦେଖି ବହିରୁ ତମକୁ ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ ଶୁଣୁଛି କହୁନ। କ'ଣ? ଫାଷ୍ଟରୁ ଏଇଠୁ ଦୀର୍ଘ। ତାପରେ ଏତିକି ଦିଦି ଶିଖେଇଥିଲେ ଆଜି? ଓକେ ତମେ ଲେଖିଦେଇଛ? ହଁ ଆଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ବସ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକେ ପାଠ ପଚାରିବା। କଦଳୀକି ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଚକାସନ କରିକି ବସ। ତମେ ବହି ଦେଖିକି କପି କରିଦେବ। ଆଉ ସେଉକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସେଉକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ହଁ ସେଉକୁ? ଅଙ୍ଗୁରକୁ? ଗ୍ରେପ୍ସ। ଆଉ ପଣସକୁ? ଜ୍ୟାକଫ୍ରୁଟ୍। ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ? ହଁ କୁହ। ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପପାୟା। ଆମ୍ବକୁ?